va se passer. Wir sind in einer Zeit, wo wir der Gemeinde erklären müssen, was passiert. En tant qu'Église, Als Gemeinde nous avons le devoir de révéler ce que Dieu pense par rapport à son Église. haben wir die Aufgabe, der Gemeinde zu offenbaren, was Gott über uns denkt. Nous avons le devoir à montrer au monde ce que Dieu pense par rapport à ces temps Wir difficiles. haben die Aufgabe, der Welt zu sagen, was Gott über diese Zeit denkt. Alléluia. Car le plan de Dieu Denn der Plan Gottes va vers une finalité, vers un but. geht gegen ein Ende oder gegen das Ziel. Le plan de Dieu Der Plan Gottes, va vers un but. der nähert sich dem Ziel. Le plan de Dieu, Der Plan Gottes l'histoire du monde, c'est de changer quelque chose. und die Geschichte der Welt ist es, etwas zu ändern. Dieu veut ramener l'homme vers Christ. Gott möchte den Menschen zu Christus bringen. Rien d'autre, le Saint-Esprit, Der Heilige Geist, il te ramène vers er Christ. bringt dich zu Christus. Pourquoi il te ramène vers Christ? Warum? Vous allez comprendre quand on va Das commencer. werdet ihr verstehen, wenn wir jetzt mit der Lehre Les signes de temps de la fin. die Zeichen der Endzeit. Mais il se dirige vers des buts définitifs parce que c'est Dieu qui ramène nous vers son but, vers Und le but de Dieu. der Herr hat ein klares Ziel, deshalb bringt er uns dorthin. Le plan de rédemption doit être accompli, c'est le plan du Seigneur. Und der Plan der Versöhnung oder der Plan der Buße, Ouais. der Plan der Buße soll ausgeführt werden. Le plan de Dieu pour Israël n'est pas encore terminé. Der Plan Gottes für Israel ist noch nicht am Ziel. Le plan de Dieu pour vous et moi, l'Église, n'est pas encore Der Plan terminé. Gottes für uns, die Gemeinde, ist noch nicht am Ziel. Dieu veut encore prendre de nombreux des élus. Gott möchte noch viele Menschen holen, die auserwählt sind. C'est dans Romains 11, verset 25. Vous pouvez lire ça à la maison. Ihr könnt das in Römer 11, 25 nachlesen. Beaucoup doivent encore reconnaître le Messie Es sind noch viele Menschen, die den Messias erkennen müssen, pour apprendre le salut, pour recevoir le salut. um nochmal die Errettung zu bekommen. Le but final est, Und das Endziel, le but final, c'est le mariage de son fils avec l'époux, c'est l'Église. das Endziel ist die Vermählung von dem Sohn Gottes mit der Braut, die Gemeinde. Le nonce de l'agneau, les nonces de l'agneau, donc c'est-à-dire Das heißt, die Vermählung vom Lamm entre le fils et l'épouse. zwischen dem Sohn und seiner Braut, die Gemeinde. Alors cela fera quoi? Va restaurer toutes choses Und das wird à alles l'Église. wiederherstellen in der Gemeinde. Sans le retour de Jésus, Ohne die Wiederkehr Jesu le plan de Dieu serait incomplet. wäre der Plan Gottes nicht vollständig. Il faut que le Messie revienne. Der Messias muss zurückkommen. Il faut que le Messie soit sur Der place. Messias muss auf Erden sein. Ma question est à vous et à moi. Und meine Frage an uns, Est-ce qu'on est prêt? sind wir bereit? Est-ce qu'on est prêt? Sind wir Si bereit? Jésus revenait aujourd'hui, Wenn Jesus heute est-ce que zurückkommt, tu es prête? bist du bereit? Moi je ne le sais pas, Ich weiß es mais nicht, moi je suis prêt. aber ich bin Est-ce bereit. que toi tu es prête? Bist du es? Est-ce que tu es prêt Bist du bereit, à recevoir le Seigneur? den Herrn zu Est-ce que empfangen? tu crois, Glaubst du, s'il venait aujourd'hui, dass wenn er heute il kommt, va t'enlever? dass er dich mitnimmt? Tu es sûr? Bist du sicher? Le problème en fait c'est quoi? Was ist das Problem? Les signes de temps de la fin, Die Zeichen der Endzeit c'est seulement pour nous prévenir que Jésus vient. ist, um uns vorzuwarnen, dass Jesus kommt. Tous ces signes Diese ganzen sont pour Zeichen nous prévenir ist, um uns zu que erinnern, l'Éternel dass der Herr est en chemin, il arrive. auf dem Weg ist und dass er kommt. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux faire avec tout ça? Und was willst du jetzt mit dem Ganzen anfangen? Alors moi je suis un simple serviteur. Also ich bin ein Diener, ein normaler Diener. Je suis venu simplement comme la voix. C'est une voix, pardon. Ich bin nur gekommen wie eine Stimme. Une voix qui crie, Eine Stimme, die qui schreit, vous montre l'agneau. die auf das Lamm zeigt. L'agneau qui est sans péché. Das Lamm, was ohne Sünde Je ist. fais le même rôle aujourd'hui de Jean-Baptiste. Ich habe heute dieselbe Rolle wie Johannes der Je veux Täufer. que tu saches que Dieu t'appelle. Ich möchte, dass du weißt, dass Gott dich ruft. Dieu t'appelle. Gott ruft dich. L'agneau a besoin de toi. Das Lamm braucht dich. L'agneau est sans tache. Das Lamm ohne Fehler. L'agneau n'est pas brutal. Das Lamm ist nicht brutal. L'agneau n'a pas des arrière-pensées. Das Lamm hat keine Hintergedanken. Mais l'agneau, Aber das Lamm c'est la personne que toi tu as besoin. ist die Person, die du brauchst. L'agneau immolé Das geschlachtete qui Lamm, a payé pour nos péchés. Voilà. was für unsere Sünden Qui a bezahlt payé hat. pour nos Was péchés. für unsere Sünden Son nom, bezahlt c'est hat. Jésus. Und sein Name ist Jesus. Alors pour commencer notre thème, Um in unser Thema einzugehen, je veux parler de l'éschatologie. L'éschatologie, c'est pas grave. Eschatologie. Eschatologie, C'est la doctrine de fin du temps. C'est rien de das spécial. ist einfach die Lehre der Endzeit. Alors on va prendre Romains 13, verset 12. Wir nehmen Römer 13, Ça veut Vers dire 12. seulement la fin du temps. Das heißt die Endzeit. Voilà.
Le mot grec veut dire Eschaton. Eschaton qui signifie dernier. Auf Griechisch heißt das Letzte Ou fin. oder Ende. Voilà. Alléluia. Romains 13, 12. Römer 13, Vers Je 12. vois déjà, ça va aujourd'hui. My God. Romains 13, verset 12. Römer 13, Vers 12. Voilà. La nuit est avancée et le jour approche. Die Nacht geht zu Ende und bald ist es Tag. La nuit est avancée Die Nacht geht zu et le Ende jour approche. und bald ist es Tag. C'est le temps que nous sommes. Das ist die Zeit, die wir gerade La haben. nuit est avancée, dit Paul. Die Nacht geht zum Ende Et nous sommes en train de s'approcher maintenant. und der Tag kommt immer näher. Jésus-Christ Jesus est en Christus chemin. ist auf dem Ce Weg. n'est pas un slogan, Es ist kein Slogan, mais c'est que je vous dis. aber was ich euch sage, Soyez prêts. seid bereit. Préparez-vous s'il vous plaît. Bereitet euch bitte vor. Même si on ne va pas vivre ce temps. Auch wenn wir die Zeit nicht Parce que miterleben moi werden. et vous et moi, on ne se connaît pas le temps. Weil wir kennen die Zeit nicht, wann er zu Même uns si on ne kommt. va pas vivre ça. Auch wenn wir es nicht mehr En miterleben. effet, c'est seulement pour que nous puissions bien se préparer à Jésus. Es ist aber nur, damit wir uns vorbereiten auf seine Wiederkunft. Osée 4,6 dit ceci. Osée 4,6. Hosea 4, 6, Voilà, je répète pour ceux qui écrivent. für die, die schreiben. Osée 4,6. Hosea 4, Vers 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Maintenant, c'est que le mot connaissance veut rien dire que discerner. Also, der Vers sagt, mein Volk stirbt an Mangel an Erkenntnis. Und dieser Mangel bedeutet einfach, Ça veut dire simplement discerner. Donc, manque de das connaissance, heißt, Mangel an Erkenntnis soll heißen, le mot en hébreu bien traduit, ça veut dire discerner. auf Hebräisch soll es heißen, zu En unterscheiden. fait, ça veut dire mon peuple est détruit Das heißt, mein Volk kommt parce vor, qu'ils ne discernent pas quand ils font quelque chose. weil sie nicht unterscheiden, wenn sie etwas tun. Parce qu'ils ne lisent pas leur parole, la parole de Dieu. Weil sie das Wort Gottes nicht lesen. Parce qu'ils veulent écouter ce qu'ils veulent écouter. Weil sie nur das hören wollen, was sie möchten. Ils ouvrent leur Bible que dimanche. Und nur sonntags öffnen sie ihre Bibel. C'est pour cela que Dieu te parle aujourd'hui. Deswegen spricht heute Gott En zu dir. ces temps de fin, In dieser Endzeit est-ce que tu as la connaissance hast du die Erkenntnis, qui veut dire le discernement hast du diese Unterscheidung de comprendre zu verstehen, ce qui est bien et ce qui est mauvais. was gut ist und was böse ist. Alléluia. Il faut savoir, c'est sacrifier pour le Seigneur. Ihr müsst es lernen, wir müssen lernen, uns für den Herrn zu opfern. Il faut savoir donner une offrande agréable à Dieu. Wir müssen dem Herrn nochmal lernen, ihm ein Opfer zu geben, was ihm wohlgefällig ist. En effet, l'Écriture nous dit quoi? Was sagen die Schriften? L'Écriture nous guide de bien marcher selon la volonté du Christ. Die Schriften leiten uns so, dass wir gemäß dem Willen Gottes wandeln. L'Écriture nous donne la force quand on est faible. Und die Schriften geben uns Kraft, wenn wir schwach sind. Et cette Écriture, Und diese Schrift, cette parole, dieses Wort, c'est une personne. ist eine Person. Son nom c'est Jésus. Sein Name ist Jesus. C'est dans Jean 1. Das ist in Johannes C'est 1. une personne. Er ist eine Et cette Person. personne-là de Jésus, c'est lui quand tu lis, Wenn du liest, il va t'aider wird er dir à helfen, surmonter ces temps qui arrivent, le temps de fin. alles zu überwinden, was jetzt auf uns zukommt. Alléluia. Vous savez, c'est quoi le problème en fait, avant que je rentre vraiment dans mon thème? Was ist das Problem, bevor wir wirklich ins Thema reingehen? Les humains Die Menschen veulent devenir comme Dieu. möchten wie Gott werden. C'est ça le problème. Das ist das Problem. Le problème avait déjà commencé bien avant. Das Problem hatte schon damals begonnen, schon sehr weit vorher. Quand le serpent a parlé à Ève, Als die Schlange zu Eva gesprochen il a dit à Ève ceci: hat, er zu Eva si gesagt, vous mangez de cela, wenn ihr davon esst, tu as oublié l'information peut-être, on t'a pas dit. vielleicht hast du eine Information vergessen, die du noch hattest. Tu seras, ou bien vous serez comme Dieu. Wenn ihr von der Frucht esst, werdet Donc, ihr wie Gott sein. le problème qu'on a ici actuel, Das heißt, das Problem, was wir aktuell haben, avec le coronavirus, diese Coronavirus, c'est des personnes qui ont créé ce virus. es sind Menschen, die diesen Virus Et kreiert haben. comme ils ont créé ce Und virus, weil sie diesen Virus ils kreiert voulaient haben, prendre la place de Dieu. wollten sie den Platz Gottes C'est pour cela, einnehmen. toi chrétien, Deswegen du als tu dois Christ, savoir, du musst wissen, quand il y a une épidémie ou il y a une maladie qui dure comme ça, wenn eine Epidemie oder eine Krankheit so lange andauert, il y a toujours l'esprit de l'ennemi, de notre adversaire qui est derrière. dann steckt immer der Geist unseres Feindes dahinter. Alors c'est à nous maintenant Und wir de reconnaître ce que Satan veut faire. müssen jetzt erkennen, was der Teufel tut. Mais Jésus nous a tout dit à Matthieu 24. Und Jesus hat uns alles in Matthäus 24 Il nous a gesagt. tout dit. Er hat uns Et alles comme gesagt. Ève voulait devenir comme Dieu, Und weil Eva wie Gott werden wollte, elle a mangé de ses fruits. hat sie von dieser Frucht Et cette
zerstört. L'intimité Die Intimität entre Dieu zwischen Gott et l'homme. und Mensch Ça détruit. hat es Et zerstört. qu'est-ce qui s'est passé un jour? Und was ist passiert? Quand tout s'est passé, Als das alles les hommes sont passiert, venus encore ensemble. da kamen die Menschen wieder zusammen Ils ont dit, on veut faire un tour de Babel. und haben gesagt, wir möchten einen Turm errichten. C'est dans Genèse 11. Gemäß 1. Mose 11. Ils ont dit, ils vont faire un tour de Sie Babel. haben gesagt, sie möchten den Turm Parce von Babel machen. qu'ils parlaient tous une même langue, Weil sie frère. haben alle eine selbe Sprache Suivez-moi gesprochen. très bien. Hört mir gut zu. Ils parlaient tous la même Sie haben langue. alle dieselbe Sprache Ils gesprochen. veulent tous faire la même Und chose. sie wollten alle dasselbe Et tun. ils ont dit, on va faire le tour de Babel. Sie haben gesagt, wir werden den Turm von Babel Mais Dieu errichten. n'était pas d'accord. Aber Gott war damit nicht Dieu était einverstanden. contre ça. Gott war dagegen. Le tour de Denn Babel der Turm von est Babel parmi aussi les signes de temps de fin. ist auch zwischen den Endzeichen Et aujourd'hui, ma soeur, und jetzt. sache-le. Musst du Et wissen. celui qui me suit, Und auch ihr, die ils sont en zuhören. train de reconstruire le tour de Babel. Sie wollen wieder den Turm von Babel Nous errichten. avons une langue que tout le monde parle, c'est la langue de l'électronique, c'est la langue de l'ordinateur. Das heißt, alle sprechen jetzt eine selbe Sprache der Elektronik. Ils ne veulent plus attaquer Dieu par rapport à une seule langue, mais maintenant c'est l'ordinateur qui donne les langues, vous comprenez? Und sie möchten Gott nicht mehr nur mit einer einzigen Sprache attackieren, aber durch den Computer gehen jetzt alle Sprachen Ils raus. ont la pensée, ils se disent, si maintenant nous, on peut faire le tour de Babel, on ne va pas faire l'erreur que les autres avaient fait. Und sie haben jetzt nochmal verstanden, dass wenn wir nochmal einen Turm von Babel errichten, werden wir nicht den Fehler machen, den die anderen gemacht haben. Alors tous les hommes, la plupart des hommes riches, Das heißt, die meisten reichen Männer, qui sont occultistes dans le monde de ténèbres, die Okkultisten sind oder die in der Finsternis ils sind, se mettent tous ensemble. haben sich alle Les zusammengetan. hommes très riches de ce monde, Und die sehr reichen des Menschen, personnes que vous et moi, on ne connaît même pas la die télé, Personen, die wir gar nicht mal kennen im mais c'est Fernsehen. eux qui dirigent la terre. Aber sie sind ja dabei, die Welt Je veux te surprendre. sie sind dabei, die Welt zu Bill leiten. Gates n'est pas celui qui dirige. Bill Jamais. Gates ist nicht der die Macht hat. Il y a une association tellement grande que même Bill Gates est petit par Es rapport à gibt ça. auch eine viel größere Organisation, die viel größer ist. Alors, je parle au monde, écoutez-moi bien. Ich möchte zur Welt sprechen, hört mir zu. C'est une révélation que Dieu me Es ist donne. eine Offenbarung, die Gott mir gibt. Il me l'a donné afin de comprendre le temps que nous vivons. Hat es uns gegeben, damit wir die Zeit verstehen. Alors, comme l'homme devait devenir comme Dieu, Das heißt, weil der Mensch wie Gott sein qu'est-ce qui will, s'est passé en was ist fait? passiert? L'homme veut prendre la place du Seigneur. Der Mensch will den Platz Gottes C'est einnehmen. pour cela qu'on crée des robots et beaucoup de choses. Deswegen kreieren wir Roboter und viele verschiedene Alors, Sachen. l'Internet est venu bien poser. L'Internet Und das Internet ist jetzt sehr etabliert. est arrivé justement au bon moment. Und jetzt im richtigen Moment. L'Internet est arrivé Das Internet kam, afin de contrôler le monde. damit man die ganze Welt Parce überwachen kann. qu'il veut devenir un. Vous comprenez? Weil sie alle eins werden Oh wollen. là 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 Versteht là. ihr? C'est pour cela qu'il y a beaucoup de sites comme Facebook et tout le reste. Deswegen gibt es viele Seiten wie Facebook und alles weiter. C'est quelque chose qu'ils ont fondé, Das ist etwas, was créé, kreiert wurde, qu'un homme ou plusieurs hommes ont créé, damit, also mehrere Menschen haben das kreiert et les autres ont profité. und andere haben davon auch profitiert. Parce que par là, on peut te contrôler. Denn dadurch kann man dich kontrollieren. Par là, on peut savoir ce que tu fais. Dadurch kann man wissen, was du tust. C'est le tour de Babel, frère. Es ist der Turm von Babel. Dans le tour de Babel, Der Turm von Babel. c'était pour arriver vers le Seigneur. Das war ein Turm, den sie errichten Mais comme ce wollten. n'était pas la volonté de Dieu, Aber weil es nicht Gottes Wille Dieu war, les avait tout bouleversés en donnant des autres langues. hat Gott sie nochmal alle geteilt, damit sie verschiedene Sprachen Et sprechen. maintenant, pourquoi on parle du temps de la fin? Und warum reden wir jetzt von der Endzeit? Ok, on va prendre Matthieu 24. Wir nehmen Matthäus 24, Non, avant ça, excusez-moi. 2 Timothée 3, 1, verset 5. aber vorher lesen wir 2. Timotheus 3, Vers 1. Sache que dans le dernier jour, 2 Timothée 3, verset 1, 2. Timotheus 3, ab Vers 1. la Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vers 1. Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimm sein wird. Est-ce que je mens? Habe ich Toi gelogen? qui me suis, est-ce que je mens? Lüge ich? Le temps est difficile. Die Zeit ist sehr schlimm. Verset 2. 2. Vers. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und eingebildet. Sie werden Gott und Menschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Sie sind undankbar, lieblos, unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleugnen und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Très emportés en flèche d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu. Hey, Zu jedem
arriver là, aimant le plaisir plus que Dieu. Also sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Parfois l'église, nous sommes tombés dans ces problèmes-là. Und manchmal ist sogar die Gemeinde auch in dieses Problem Oh, gefallen. épouse du Seigneur, Du Braut von Christus. toi la femme de Christ. Du die Braut von Christus. Quand tu es encore fiancé, tu deviendras la femme. Tu vas devenir la femme. Tu es fiancé, on est encore Also fiancé. wir sind noch verlobt. On va devenir la femme du Christ à la Die fin. Gemeinde wird die Braut Christi sein. am Quand Ende. je dis ça, pourquoi? Wenn ich das sage, Pour warum? préciser, Nochmal dans le zu sagen, fiançailles, tu peux arranger. in der Verlobung kann man Dinge verändern. Mais quand tu es marié, tu es marié. Aber sobald ihr verheiratet seid, Ça veut dire quoi? was heißt das? Que Jésus-Christ, il s'est déjà préparé pour nous. Das heißt, Jesus Christus hat sich vorbereitet. Mais les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Aber die Menschen lieben das Vergnügen mehr als Gott. Les gens veulent s'amuser. Die Menschen wollen Spaß haben. Ils veulent une église cool. Sie wollen eine coole Gemeinde. Ils veulent un pasteur qui fait Sie rire. wollen einen Pastor, der lustig Ils ist. ne veulent pas écouter laissez vos péchés. Sie wollen nicht hören auf zu Mais sündigen. ils veulent écouter ce qui est bien dans leurs Und oreilles. das hören, was gut in den Ohren klingt. Il y a quelque chose que Paul disait. Etwas sagte Paulus. Les hommes ne veulent plus, il y aura un temps qui arrivera. Es wird eine Zeit kommen, Les gens n'aimeront plus la bonne doctrine. wo die Menschen die richtige oder gute Lehre nicht mehr wollen. Ils vont plus aimer ça. Sie wollen es nicht mehr. Et ça va porter des problèmes, Und frère. das wird Probleme bringen. Alléluia. Ok, on rentre dans le sujet. Matthieu 24. Wir gehen in unser Thema Matthäus Tout le 24. monde connaît ce verset. Jeder kennt diesen Vers. Matthieu 24. Matthäus 24. Alléluia. Si vous êtes avec moi, faites des likes. Mettez quelque chose. Faites un peu du bruit parce qu'on est seul ici. On Wenn est ihr qu'à da 5 seid, ou dann 6. macht ein bisschen Krach, tut ein paar Voilà. Alléluia. Je vais vous voir un peu bouger. Je vois pas, c'est notre équipe derrière qui voit. Es ist hinter der Kamera, aber das Mediateam will euch sehen. Macht Voilà, je vais vous voir vivant. Ich möchte, dass Alléluia. ihr lebendig seid. Même si on est loin, en esprit, on est ensemble. Auch wenn wir physisch nicht zusammen sind, im Geist sind wir Parce que eins. c'est le Saint-Esprit qui nous met ensemble. Denn der Heilige Geist tut uns nochmal zusammen. Alléluia. Amen. Matthieu 24. Matthäus 24. Ok. Le signe des derniers temps, on a écrit ça à Matthieu 24, Die Zeichen der Endzeit sind in Matthäus 24, Luc 21 in Lukas 21 et Marc 13. und Markus 13. Ces trois chapitres parlent le temps de la fin. Diese drei Kapitel reden von der Endzeit. Alors Matthieu dit ceci. Was sagt Matthäus? Matthieu 24, Matthäus 24. on va prendre le premier verset. Wir fangen an ab Vers 1. Voilà, ça va nous aider. Comme Jésus s'en alla ou sortait du temple, Jesus wollte den Tempel verlassen. ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer leur construction. Als er gerade im Begriff war, wegzugehen, kamen seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht. Regardez ça, il dit ceci. Comme Jésus s'en allait et sortit du temple, donc Jésus sortait du temple, c'était la dernière fois qu'il sortait du temple. Also der Vers sagt, als Jesus gerade dabei war, wegzugehen, das war das letzte Mal, dass er den Tempel verließ. Quand il a laissé ce temple, Als er den Tempel il verlassen est plus hat, rentré dans un autre temple. ist er nicht mehr zurück an einen anderen Tempel gegangen. Jésus-Christ partait directement au chemin de la croix. Jesus Christus ging von da aus direkt den Weg zum Kreuz. Après 1 ou 2 jours, il a été crucifié. Nach 1-2 Tagen wurde er dann gekreuzigt. Comprenez-moi très bien ce que je veux Versteht dire. gut, was ich Ça sage. veut dire que ce message que Christ a donné, Das heißt, dass diese Nachricht, die der Herr uns gibt, il a donné hors du temple. hat er außerhalb des Tempels gegeben. L'importance, pourquoi hors du temple? Warum ist es wichtig, dass er das nicht im Parce Tempel qu'il gemacht fallait hat? qu'il prépare toute l'humanité. Weil er die ganze Menschheit darauf vorbereiten Et muss. que tout le monde doit savoir quelle est la vérité quand sera le fin du temps, les signes. Und dass jeder nochmal die Wahrheit erfährt über die Zeichen der Endzeit und die Endzeit in sich Et selbst. lui, il sortait, Also er ging raus aus dem mais ses Tempel. apôtres ne savaient pas qu'il sortait pour du bon. Aber seine Jünger wussten nicht, dass es das letzte Mal war, dass er diesen Tempel betreten. Comme Jésus va sortir, Das heißt, als er rausging, on va apprendre après, il aura l'antichrist qui aura maintenant place. Lui, il va rentrer dans le temple. als er rausging, Ei, 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 ist es ei, jetzt ei. der Antichrist, der den Platz genommen hat in diesem Tempel. Ça, si c'est pas aujourd'hui, pas de souci. La semaine prochaine, on va continuer. Wenn wir nicht heute darüber reden, dann beim nächsten Mal ist nicht schlimm. Genau. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 2. Matthieu 24, 2. Matthäus 24, Vers Mais il leur 2. dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ihr bewundert das alles, doch ich versichere euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Le temple, c'était l'endroit où on partait offrir quelque chose. Der Tempel war der Ort, wo man Opfer brachte. C'était l'endroit où on donnait l'enfant. Wo man Opfer brachte. L'endroit où on apprenait la parole. Wo man das Wort gelehrt hat. Maintenant, la parole lui-même Und das Wort selber, er sort du temple raus aus dem pour Tempel. la dernière fois. Das letzte Mal. Ça veut dire quoi? Das heißt, Et il dit à cet homme, à Luce, er sagt zu den Jüngern, il ne restera plus pierre sur pierre.
Stein auf dem anderen Il dit, bleibt. Jésus, regarde ces bâtiments beaux, wow, Und die Jünger sagen, boah, Jesus, schau mal, dieser Tempel voll schön. c'est joli. Das ist sehr Et schön. Jacob, c'est Schau joli. mal, wie schön der Tempel ist. Et Jésus regarde. Jesus schaut Il und dit, si sagt, vous savez ce que je pense, wenn ihr wüsstet, was si ich vous savez denke, où est-ce que je pars, wenn ihr wüsstet, wo ich jetzt hingehe. il dit, il ne restera plus pierre sur pierre. Er hat gesagt, dieser Tempel wird zerstört werden, kein Stein bleibt auf dem Et anderen. Jésus avait raison, Und Jesus hatte recht, comme toujours. wie immer. Il a raison. Qu'est-ce qui s'est passé Was ist après? denn danach passiert? On a dit qu'après 40 à 70 ans, il y a quelque chose qui s'est fait. Das heißt, 40 bis zu 70 Jahre nach diesem Il y a Ereignis un général romain qui s'appelle Titus. kam ein General, also der war Römer, namens Titus. Lui, il est venu, il a détruit ce que Hérode avait construit, le temple. Kam und hat diesen Tempel, den Herodes gebaut hatte, zerstört. Écoutez, selon l'histoire, ce qui est un peu intéressant, Hör mal, was wichtig ist, ouais, ce qui est vraiment intéressant pour moi, was sehr wichtig ist für uns. je vois qu'on dit que le temple, Man sagt, der Tempel, quand on l'a détruit, als man ihn zerstört hatte, il était justement à côté d'une vallée. da war das genau neben einem Tal. Genau, voilà. Alors, cette vallée Und dieses Tal était important war wichtig, parce que cette vallée-là denn dieses Tal était justement à côté, ou bien, comment se dit, en face und zwar gegenüber de montagne de l'Olivier. von dem Olivenberg. C'est là où Jésus doit revenir, vous comprenez? Und am Olivenberg sollte Jesus ja Donc, quand zurückkommen. il a donné ce dernier message fort, Das heißt, als Jesus im Tempel diese letzte starke Botschaft gegeben hat, voilà, il a parlé de ce qui va arriver, les signes. hat er geredet von den Endzeichen. L'endroit où il parlait, Und da, wo er sprach, c'était un endroit tellement important, historique. dieser Ort, wo er gesprochen hat, war so wichtig geschichtlich. Parce que l'endroit, on appelle ça le vallée du Cédron. Cédron. Auf Deutsch, glaube ich, Cédron. Weil man nennt das Tal der Ziel. Voilà, genau. Alors, quand le temple était détruit, c'était tombé là, à côté. Als dieser Tempel zerstört wurde, war es daneben. Et en face, comme j'ai expliqué, du temple, il y avait comment c'est ça? Le mont d'Olivier. Voilà. Und gegenüber von diesem Tempel war der Ölberg. Et à côté Und daneben, du temple qui a été brisé, neben dem Tempel, der zerstört on dit wurde, qu'il y avait le jardin de Gethsemane. sagt man, war der Garten von Gethsemane. C'est là où Jésus a pleuré le dernier jour avant qu'on puisse le ramener à la Und crucifixion. an dem Ort hat Jesus das letzte Mal wirklich geweint, einen Tag bevor C'est là où il a demandé. gekreuzigt wurde. C'est là où il a Und demandé. da hat er auch gefragt, Seigneur, est-ce que tu peux pas enlever cette coupe de ma tête? Vater, kannst du diesen Kelch nicht von mir nehmen? Vous comprenez? Cet endroit était important pour Jésus. Das heißt, dieser Ort war sehr wichtig für Jesus. C'est pour cela quand il parlait le temps de la fin, Deswegen, als er von der Endzeit geredet il n'a hat, pas bougé de l'endroit. hat er sich nicht von diesem, Et la Bible dit, er hat sich nicht von dem quand Ort il parlait à Matthieu 24, Das heißt, in Matthäus il est 24 parti se placer à la montagne d'Olive. ging er jetzt an den Ölberg. Et la Bible dit Und ceci, die Bibel sagt, c'est le même endroit es ist derselbe quand Ort, Christ va revenir, dass wenn Jesus zurückkommt, prendre son église, seine Gemeinde il zu sera holen, justement wird là. das genau da Donc sein. vous comprenez Versteht ihr also? que ce que Dieu veut maintenant dire est tellement Dass important. das, was Jesus uns heute sagen will, so wichtig ist. Ok, on part au verset 3. Wir gehen Vers 3, Matthäus Matthieu 4, 24. Matthieu 24, verset 3, ouais. Il s'assit sur le montagne d'Olivier et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Als er später auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, fragten sie ihn, wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir deine Wiederkehr und das Ende der Welt erkennen können? Et il y a un verset qui m'a touché, Und ein Vers hat mich wirklich berührt. c'est Luc 19, verset 44. Das ist Lukas 19,44. Il a dit ceci, Da sagt er, je commence à 43, excusez-moi. also Lukas 19 ab Vers 43. Luc 19, 43. Lukas 19 ab 43. Écoutez ceci. Il viendra sur toi des jours où des ennemis t'environneront de trancher, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Es kommt für Te dich, seront de toutes es parts. kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen. Sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ça, c'est une prophétie. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. C'est ce que Jésus avait dit contre le temple. Und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen. Das hatte Jesus über den Tempel gesagt. Écoutez pourquoi il a dit Und ça. warum hat er das gesagt?
Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. En ces temps, toi qui me suis, Dieu te visite In maintenant. dieser Zeit, wo wir gerade sprechen, Gott besucht dich gerade. Ressaisis, prends le temps, Und nimm diese Zeit, sois fort, sei stark. écoute ce que la parole de Dieu dit. Höre das, was das Wort Gottes Ça dir va sagt. changer ta façon Es de voir. wird nochmal deine Art zu denken verändern. Maintenant, on continue. Wir gehen weiter. J'ai pris 9 signes du temps de la fin. Ich habe jetzt 9 Zeichen ausgewählt. Der Les 9 Endzeit. signes du commencement de la fin de toute chose. Das sind die 9 Zeichen für den Anfang des Endes der Welt. Amen. Ok. Car plusieurs viendront sur mon nom. Viele werden in meinem Namen kommen. Ça, c'est la première chose. Das ist das Erste, der Il Erste. nous donne l'information, il dit, Jesus gibt uns die Information plusieurs viendront en mon nom. und sagt, viele werden in meinem Namen kommen. Deuxième, Zweitens, il dit ceci, je pense jusqu'à 9 et puis je veux continuer. wir gehen bis 9 und dann machen wir weiter. Il dit, vous allez entendre parler des guerres. Zweitens ist, ihr werdet von Kriegen hören. Il dit tout d'abord, les gens vont venir vont dire que je suis le Christ, c'est ça numéro 1. Das Erste, was Jesus sagte, ist, dass Menschen auftreten werden und sagen werden, ich bin Jesus Christus. Combien de gens ont vécu ici disent qu'ils sont Dieu? Menschen haben von sich selber gesagt, dass sie Gott sind. Combien de gens ont dit qu'ils sont Seigneur Wie ici? viele Menschen auf der Erde haben gesagt, ich bin Jesus. Mais ce que j'aime dans la parole, il dit, c'est pas encore la fin. Aber was Gott in dem Wort sagt, Jesus sagt, das ist aber noch nicht das Et Ende. deuxièmement, il dit, vous allez entendre parler des guerres et des bruits des guerres. Und das Zweite, was Jesus gesagt hat, ist, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschreien Il y hören. a eu d'autres religions qui ont dit quand il y avait la première et deuxième guerre mondiale, Dieu revient. Es gibt auch viele, die gesagt haben, als der Erste und Zweite Weltkrieg kam, Gott kommt bald zurück. C'était pas le cas. Das war noch nicht der Fall. Alléluia. Parce que la Bible dit bien que c'est à peine le commencement. Denn die Bibel sagt, das ist gerade mal der Anfang vom Ende der Welt. Écoutez, troisième que j'ai pris, troisième. Das Dritte, Une nation s'élèvera contre une autre nation. eine Nation wird sich gegen die andere Nation erheben. Un royaume contre un autre royaume. Ein Königreich gegen das andere. Nation contre nation. Nation gegen Nation. Royaume contre royaume. Königreich gegen On a Königreich. aussi déjà vécu ça. Auch das haben wir schon erlebt. Alors on continue. 4. Viertens, Il y aura par endroit des famines. Ça veut dire que les gens vont mourir de faim. es wird Hungersnöte geben, die Menschen werden an Hunger sterben. Est-ce qu'on ne connaît pas ça? Kennen wir das nicht? Oui. Das passiert Tu doch. l'as déjà vu. Das sehen wir doch. Même dans mon pays d'où moi je viens. Auch aus den Ländern, wo wir persönlich herkommen, aus Il Kongo. y a des gens qui meurent de Es faim. gibt Menschen, die an Hunger sterben. Même si tu ne crois pas. Auch wenn du das nicht glaubst. Même en Allemagne, il y a des gens qui ont déjà mouru de faim. C'est grave, c'est vrai. Sogar in Deutschland gibt es Menschen, die an Hunger gestorben sind, auch wenn wir das nicht glauben. 5e, Fünftens, des tremblements de terre. Erdbeben. Est-ce que qui n'a pas encore vécu ça? Wer hat noch kein Erdbeben erlebt? Vous voyez que tout ça, c'est déjà accompli. Das alles hat sich schon erfüllt. Alors il dit, ne sera que le commencement de douleur. Aber Jesus sagt, das wird erstmal der Anfang der Wehe sein. 6e que moi j'ai écrit. Das nächste, was ich aufgeschrieben habe, Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. man wird euch, Bon, on va vous faire mourir, c'est bon. On vous fera du mal. man wird euch Böses tun und euren Tod wollen. Genau. Vous serez haïs de toutes les nations Ihr werdet von allen Nationen gehasst werden. à cause de mon nom. Wegen meinem Namen, sagt Jesus. Wow. Est-ce qu'on voit pas ça? Sehen wir das nicht? Partez en Inde, Geht nach Indien, Pakistan, Pakistan, Irak, Iran, Irak, même en Égypte, auch in Ägypten. les chrétiens ont été brûlés et tués. Die Christen wurden da verbrannt und Tout getötet. ça que je suis en train de dire Und das alles, was ich gerade sage, est en train de s'accomplir. das erfüllt sich gerade. Ok, je passe septièmement. Je Das passe siebte, voilà. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. viele falsche Propheten werden sich erheben und Menschen verführen. Est-ce qu'on ne vit pas ça maintenant? Sehen wir das nicht heute? Tout le monde est sur Facebook. Jeder ist auf Tout Facebook, le monde peut prêcher. jeder kann Tout le predigen, monde parle du nom de Jésus. jeder redet vom Namen Jesus. Tout le monde dit Dieu m'a dit. Jesus, jeder sagt, Gott hat mir Moi gesagt. je suis fatigué. Und ich bin müde davon. Écoutez, Dieu m'a dit. Zu hören, Gott hat mir Toujours gesagt. Dieu m'a Gott dit. hat mir gesagt. Il y a même un pasteur, je crois que c'est le pasteur Marcelo qui a dit ça. Es gab auch einen Pastor Marcelo hat davon erzählt. Il a dit que votre vie ne change même pas. Er sagt, euer Leben ändert sich nicht mal. Tu rencontres les seigneurs, ils te parlent, mais ta vie ne change pas. Das heißt, diese ganzen Leute, die immer sagen, Gott hat mir gesagt, aber dein Leben ändert sich nicht Frères mal. et sœurs, si tu rencontres, ta vie doit changer. Dein Leben wird sich Alors ändern. ces faux prophètes, Deswegen diese falschen ils sont Propheten, déjà là. die sind schon da. Au nom des seigneurs. Im Namen des Ils ont Herrn. même des grandes églises. Sie haben auch große Gemeinden. Ils ont fermé les brebis du Seigneur en prison dans leurs églises. Und sie haben die Schafe oder die Herde Gottes in ihrer Gemeinde Ils gefangen parlent genommen. avec la langue de Jésus, mais ils ne
Seigneur, Seigneur. Ihr werdet mich rufen, Herr, Herr. Mais je veux dire, je vous ai jamais Aber ich connu. werde euch sagen, ich habe euch nie On parle de gekannt. ces prophètes. Und man redet von den falschen On ne Propheten. parle pas des gens qui sont dehors de l'église. Man redet nicht von Leuten, die außerhalb der On Gemeinde parle des sind. gens de les Man églises. redet von Leuten in der Gemeinde. Combien de mensonges a été fait? Wie viele Lügen sehen wir? Combien de Wie mensonges? viele Lügen? Au nom de Jésus. Im Namen von Au nom du Jesus. Saint-Esprit. Im Namen von Heiligen Au nom de Geist. Dieu. Im Namen von Gott. Combien de gens ont Wie menti? viele Menschen haben schon Oh ma gelogen? soeur, Ah, meine je Schwester. vois vraiment toi. Ich sehe, Tu vas être du élevé. wirst Oh, que erhoben. la fille, la soeur Obwohl diese Schwester est zum une Beispiel prostituée. eine Prostituierte Donc ist. d'abord, c'est changer la Du vie. musst erstmal ihr Leben ändern. Toi, c'est Du repentir musst erstmal sich bekehren. avant même de rentrer dans ce niveau d'élévation. Bevor du überhaupt in ein Niveau der Erhebung Mais on a kommst. des pasteurs et des prophètes Falsche Pastoren, Propheten, qui viennent dire des bêtises die wirklich Unsinn erzählen. en pleine église. In der Gemeinde. Nous nous sommes fatigués. Und wir sind müde davon. Pasteur, écoutez-moi, frère. Pastoren, hört mir zu. Si tu sais encore rien, apprends. Wenn du Prends le das nicht temps. weißt, dann nimm Zeit und lerne. Et ce qui est grave, si tu n'as pas l'appel, arrête. Und was noch schlimmer ist, wenn du nicht berufen Le bist, hör temps auf. est grave. Denn es ist wirklich Je suis schlimm. en train de vous parler comme frère. Le Ich temps rede est zu dir grave. als Bruder, die Zeit sich ist schlimm. Tu vas aller droit à l'enfer. Du wirst in die Hölle Parce que Dieu ne t'a jamais weil Gott dich appelé. niemals berufen hat. Le travail que nous faisons ici, Die frère, Arbeit, die wir hier tun, on ne force pas. man erzwingt das C'est nicht. Jésus seul. Jesus selber. Si je commence à te raconter ma vie depuis que j'ai 18 ans, Wenn ich anfange zu erzählen, mein Leben seit 18 Jahren alt war, jusqu'aujourd'hui, bis heute, il n'y a que miracle, es miracle, geht nur miracle, Wunder miracle. über Wunder über Wunder. Vous comprenez? Versteht Parce ihr? que c'est pas moi, Weil es ist nicht ich, mais c'est Dieu. aber Gott. Et en tant que c'est Jésus, Und solange Jesus der tout ce ist, que tu fais, alles was du tust, le Seigneur est derrière ça. der Herr ist hinter dir. Parce que son esprit est en toi. Denn sein Geist ist in dir. Écoutez ça encore. Ah là 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 là, les faux prophètes. Die falschen Propheten. Non, 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 non. Si tu vois quelqu'un qui te parle de Dieu et c'est hors la parole, dis-lui, s'il te plaît, ferme ta bouche et tu parles. Wenn jemand dir begegnet und von Gott redet, aber außerhalb des Wort Gottes, dann sag ihm, er soll aufhören. La prophétie est liée à la parole. Denn die Prophezeiung ist immer an das Wort gebunden. Donc, quelle prophétie qui est hors de la parole est une prophétie? Es gibt keine Prophezeiung, die außerhalb des Wort Gottes ist. Alors, huitième, Achtens, l'amour du plus grand nombre se refroidira. die Liebe wird erkalten. Hey, la plus grand nombre, Das heißt, l'amour du plus grand nombre, pardon, se refroidira. die allergrößte Liebe wird kalt werden. Wow. Les signes de temps de la fin, vous voulez voir Das sind, des guerres. das sind Zeichen der Endzeit, aber ihr wartet auf Kriege. Vous voulez voir des faux prophètes. Ihr wollt die falschen Propheten Vous sehen. voulez voir des choses Ihr extraordinaires. wollt übernatürliche Sachen Mais sehen. la vérité, c'est pas ça. Aber die Wahrheit La ist, vérité, c'est que ist, l'amour n'est plus là. die Liebe ist nicht mehr da. Regardez, regardez. Schaut euch Même an. dans les églises. Sogar in der Gemeinde. Regardez. Schaut. Des complots contre les pasteurs. Es werden Pläne geschmiedet gegen Pastoren. Des enfants que le pasteur a fait grandir, c'est un exemple. Hein? Das C'est pas ist, chez moi. das ist ein Beispiel. Bei mir passiert das nicht. Je hoffe, c'est j'espère. Ich hoffe. Alors, je dis que si par exemple, Zum Beispiel, tes propres enfants que tu as fait grandir die dans le Kinder, Seigneur, die du selber im Herrn nochmal Il veut te tuer. wollen dich umbringen. il veut tuer le ministère. Wollen den Dienst des Pastors Vous trouvez ça normal? Seht ihr das als Il normal? n'y a pas d'amour, frère. Es gibt keine Liebe Il mehr. n'y a pas d'amour. Es gibt keine Liebe. Pour les gens d'Instagram, on va refaire. Hein, c'est juste. Hein? Für die Leute, die Soll ich noch mal von Instagram? müssen wir gleich Okay, drüber. C'est bon, on doute. Okay. Ok, là, on va être pour Alors, pour dire que c'est important, frère. Das heißt, es ist wichtig. Ma soeur, c'est tellement important. Das ist wichtig. L'amour se refroidit. Die Liebe erkaltet. C'est le signe des signes. Das sind die Zeichen der Tu me Endzeit. vois comme signe. Was willst du noch für ein C'est Zeichen pas comme sehen? si tu veux. Welches Zeichen willst Il n'y du a pas noch? d'amour. Es gibt keine Liebe Regarde dans mehr. ce monde. Schau in der Les Welt. gens, frères et sœurs, se tuent. Brüder und Schwestern gegenseitig bringen sich On ne um. comprend plus rien. Man versteht nichts mehr. Au nom de l'amour, Im Namen der Liebe. qui n'est pas l'amour de Jésus, Die aber nicht die Liebe qui Gottes est ist. l'amour, je ne sais pas d'où. Die eine komische Liebe ist. Un Keine amour Ahnung. avec l'esprit des démons. Eine Liebe mit Geist der Dämonen. Parce que les démons ne peuvent jamais avoir l'amour. Weil ein Dämon kann niemand lieben. Ils disent l'amour, mais ils ne Sie peuvent pas avoir sagen l'amour. Liebe, aber können keine Liebe haben. Oh frère, numéro 9. Das Neunte, Pour aller vite, numéro 9. das Neunte, Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. das heißt, die Botschaft des Reich Gottes wird überall auf der Welt verbreitet werden. Il a dit pour servir de témoignage à toutes les nations. Um alle Nationen nochmal Zeugnis zu geben. Alors viendra la fin. Und dann wird das Ende kommen. Ok.
Maintenant, je vais expliquer ça. Je vais faire tout possible parce que des thèmes comme ça, c'est des enseignements. Il faut prendre beaucoup de jours. Und ich werde dir jetzt mein Bestes geben, das zu erklären, weil für so eine Lehre muss man eigentlich sehr viel Zeit haben. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le temps de fin? Das heißt, was passiert in der Endzeit? Les 9 points que j'ai dit, c'est les 9 points que moi j'ai pris. Il y en a plus. Diese 9 Zeichen, die ich genommen habe, sind 9, die ich aufgeschrieben habe. Es gibt mehr. Voilà. J'aime bien cette parabole qui commence, Ich mag dieses Gleichnis. qui dit il dit comment? Le commencement, c'est le commencement de douleur, dit Jésus. Dieses Gleichnis, wo Jesus sagt, es ist der Beginn der Wehe, der Il Geburtswehe. dit c'est le commencement. Es ist der Beginn. Frère, tout ce que je viens de lire neuf, Alle 9 Punkte, die ich gerade gesagt c'est le habe, commencement. es ist der Et Beginn. c'est ce qui sont en train de se faire tout de suite. Und das ist das, was jetzt gerade Et maintenant, passiert. je vais expliquer par quelques mots, Und jetzt möchte ich mit ein paar Worten erklären, afin de mettre ensemble pour comprendre un peu d'autres choses. damit wir auch mehrere Sachen verstehen können. Un texte à verset 5.1, s'il vous plaît. 1. Thessalonicher 5. Pour ce qui est le temps et le moment, 1 Thessaloniciens 5, verset 1. 1. Thessalonicher 5. Excusez-moi, c'est l'enseignement, on doit donner plein de versets. Excusez-moi. Es ist eine Lehre, deswegen müssen wir viele Verse geben. Voilà. Entschuldigt. Pour ce qui est du temps, le moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrit. Car vous avez vu même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Viendra comme un voleur dans la nuit. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Dans la nuit, voilà. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudain la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et il n'échappera point. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 3. Was aber die Frage nach Zeit und Stunde betrifft, brauche ich euch nicht zu schreiben, liebe Geschwister. Ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute sagen, jetzt haben wir Frieden und Sicherheit, wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über sie hereinbrechen. Wie die Wehe über eine Schwangere. Da gibt es kein Entkommen. Il y a une petite image qu'on va voir bientôt. Es gibt ein kleines Bild, was wir uns gleich anschauen Aujourd'hui, werden. va nous aider un peu Das wird uns helfen mit dem Mediateam, pour savoir en fait qu'est-ce qui va se passer. um zu wissen, was Jésus-Christ va retourner 2 fois. Jesus Christus wird zweimal zurückkommen. Je répète, Jésus-Christ va retourner 2 fois. Jesus Christus wird zweimal wiederkehren. Et quand tu vas retourner la première fois, Wenn das erste Mal zurückkommt, il ne va pas toucher la terre ici. wird die Erde nicht berühren. Il ne va même pas toucher le montagne. Wird gar nicht mal den Berg La berühren. Bible dit quand tu vas venir, Die Bibel sagt, wenn kommt, ceux qui sont morts en Christ, pardon, die in Christus gestorben sind ceux qui sont vivants en Christ, und die auch in Christus noch lebendig sind, ils seront enlevés. werden entrückt C'est werden. la première enlèvement. Das ist die erste Entrückung. Jésus-Christ viendra Jesus Christus wird kommen avec toute son équipe, mit seiner ganzen Mannschaft, avec autorité, mit Autorität, avec son cheval. mit seinem Pferd, Il descendra pour dire quoi? wird herunterkommen, Manifester, zu manifestieren, manifester zu sa manifestieren, puissance seine Macht et sa fidélité. und seine Treue, Avec ce qu'il avait dit mit dem, was à gesagt toute hat, personne qui craint l'éternel. zu jeder Person, die an ihn Alors, glaubt. quand il viendra, Das heißt, wenn kommen il wird, va prendre son peuple. wird sein Volk Vous mitnehmen. voyez un peu l'image, je ne sais pas si on voit pas bien. Das Bild, C'est possible d'être tel, c'est ouais, ça, was ça va, das je ne sais pas eigentlich si on mit voit bien. uns genau. Voilà. Donc, vous voyez, il vient avec toute son équipe. Das heißt, wird mit seiner ganzen Mannschaft kommen. Et quand il est présent, Und wenn präsent ist, ceux qui sont en Christ, on peut die in changer, Christus sind, l'image, mais c'est ça, c'est comme ça. Voilà. On va changer, on va nous aider par le média. Quand il arrivera, ceux qui sont en Christ seront enlevés. und wenn zurückkommt, werden die in Christus sind, mit ihm Ils entrückt. vont monter avec le Sie werden Seigneur. mit ihm hoch. Ça, c'est la première fois quand Jésus vient. Das ist das erste Mal, wo zurückkommen Quand wird. il revient, Und wenn dann il zurückkommt, vient prendre sa femme aussi. nimmt seine Gemeinde, seine Mais il Braut. va rester avec eux dans les airs. Comme il a dit, il restera dans les airs. Aber bleibt mit ihnen in der Luft oder Voilà. in den Höhen. Et il va prendre son équipe. Und nimmt seine Mannschaft, die Il va prendre sa femme, l'église. wird seine Braut, die Gemeinde, nehmen. Mais il restera dans les airs. Aber sie werden in den Höhen bleiben. Et puis, la Bible nous explique Und ici die Bibel erklärt uns, qu'il va faire 7 ans, wird 7 Jahre, 7 ans, 7 où il va Jahre rester calme. ruhig bleiben. En Matthieu, je crois, 24, hein? Matthieu 24 à 25, je crois. Matthäus 24 bis 25. Voilà. En 7 ans-là, frères et sœurs, de ces 7 ans,
il aura la grande guerre d'Armageddon en ces 7 ans. In diesen 7 Jahren wird es den Krieg von Armageddon geben. Ok, malheureusement on n'a pas l'image avec nous, c'est pas grave. Es gibt leider kein Bild dazu. Regardez-moi, c'est bon. Ist nicht schlimm, schaut C'est pas grave, on n'a pas pu faire deux, trois images. Keine 2, 3, Pas de souci. kein Problem. Alors, quand le temps arrivera maintenant, les 7 ans, Wenn diese 7 Jahre passieren, selon l'historique biblique gemäß der biblischen ou la Geschichte prophétie, oder der Prophezeiung, on partage ça à 3 ans et demi, 3 ans et demi. kann man das 3,5 Jahre und andere 3,5 Et on va Jahre. lire le verset, je crois que c'est 25. Hein? Attends, je vais voir vite, j'ai ça à la tête. Verset 25, la Bible dit ceci. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, il n'est pas, voici, il est dans le champ, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient se montre jusque là, je saute un peu. Non, c'est pas ça en plus. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire ceci. Matthieu 24. Voilà, verset 25. Ah voilà, il dit voilà comment. L'éclair par l'Orient et voilà. Verset 28. En quelques lieux que soit le cadavre, ça conclure le vaudeur. Bon, je prends ça un peu long, c'est simple. Parce que sinon, comme ça, Ich will das mit eigenen Worten sagen, ist einfacher. voilà, je vais expliquer ça facilement comme ça. Ich werde das einfacher erklären. C'est donc à partir du verset, je crois, 18 jusqu'à 28. Das heißt, Matthäus 24, 18 bis 28 oder so. Voilà, non. Vous allez suivre ça à la maison. Das könnt ihr zu Hause nachlesen. Je veux dire ceci, qu'en ces temps-là, en cette période, Das heißt, in dieser Zeit, où Christ sera en l'air avec wenn Christus in der Höhe sein wird mit seiner Braut, pour régner aussi, um zu regieren, la Bible dit ceci, sagt die selon Bibel, la compréhension biblique, gemäß der il Bibel, aura une guerre, es wird einen Krieg geben. une guerre d'Armageddon. Armageddon heißt dieser Krieg. Et c'est donc pendant cette guerre-là, Und während dieses Krieges, il faut bien comprendre ça. muss man gut verstehen, Pendant cette guerre-là, während dieses Krieges, on dit bien que c'est là où Jésus reviendra pour établir son royaume physique pour 1000 ans sur la terre. sagt man, dass Jesus kommen wird, um sein Königreich auf Erden zu etablieren für 1000 Jahre. Voilà. Alors, les événements que Matthieu est en train d'expliquer rassemblent beaucoup les événements pendant l'ouverture de 7 sceaux. Donc, il y a les 7 sceaux d'Apocalypse. Und diese Ereignisse, die Matthäus gerade beschreibt, ist unter denen, die passieren werden, wenn die 7 Siegel geöffnet werden im Voilà. Himmel. Alors, ce sont le temps catastrophique de la grande tribulation. Das sind katastrophale Zeiten, die Zeit der großen Trübsal. Voilà. Alors, le temps de la tribulation, ce sera un temps difficile, compliqué. Das wird eine schwierige und komplizierte Zeit, die Zeit der Trübsal. Pendant ce temps-là, In dieser Zeit, la Bible dit au milieu de ce temps, die Bibel sagt, mitten in der Zeit l'Antichrist se présentera au temple. wird der Antichrist sich in dem Tempel präsentieren. L'Antichrist va se présenter au temple. Der Antichrist wird sich im Tempel La präsentieren. semaine prochaine, Nächste Woche nous allons lire un verset qui va nous aider, c'est Apocalypse 17. werden wir etwas lesen, was uns helfen wird in Offenbarung 17. On va voir une femme Werden wir eine Frau sehen, qu'on déclare une prostituée. von der man sagt Prostituierte. Voilà, on va voir tout ça. Alors, l'image de cet antichrist, c'est quoi en fait? Das heißt, das Bild oder Sinnbild von diesem Antichrist, was ist das? Antichrist, qui veut dire il est contre Christ. C'est ça, Antichrist heißt einfach nur gegen Christus. Voilà, le mot grec veut dire antichristos. Auf Griechisch Antichristos. Ça veut dire simplement, qui veut dire simplement contre l'efficacité de Jésus. Das heißt gegen Jesus. Voilà, c'est simple. Alors, on va voir que l'antichrist, c'est seulement écrit dans les lettres de Jean. Nulle part, même pas l'Apocalypse n'a jamais écrit antichrist. Nur in den Briefen von Johannes wird der Antichrist mit Antichrist angesprochen, sonst nirgendwo. L'Apocalypse, c'est Jean qui a écrit ça, bien sûr. Offenbarung hat Johannes geschrieben. Mais ce qui est bizarre, il n'a jamais dit antichrist disons, dans l'Apocalypse. Aber in Offenbarung hat man niemals das Wort Antichrist Il y gelesen. a eu des symboles et des symboles de personnes ou des animaux qui ont représenté le antichrist, mais le mot antichrist n'est pas écrit. Es gab Symbole von Tieren oder einer Frau, die den Antichrist beschreiben, aber niemals wurde das Wort Antichrist Alors, benutzt. qu'est-ce qui se passe en fait à la fin? C'est important que vous me Was suivez. wird am Ende passieren? Es ist wichtig, dass ihr zuhört. Ça veut dire que Dieu a ramené Jésus. Das heißt, Gott hat Jesus zu uns gebracht. Alors Satan aussi, lui, il a ramené l'antichrist.
Und der Teufel hat jetzt den Antichristen gebracht. Dieu a ramené le Saint-Esprit. Also Gott hat den Heiligen Geist gebracht. Alors, le diable a ramené le faux prophète. Und der Teufel hat den falschen Propheten gebracht. Alors, Dieu a ramené l'église, que nous sommes, Gott hat die Gemeinde gebracht, die wir sind. et lui, il a ramené Babylone la Grande. Und der Teufel hat Babylon die Große. Babylone la Grande. Babylon die Große. C'est notre thème qu'on va taper la semaine Das prochaine. ist On ein va parler anderes de Thema, wo wir nächste Woche darüber sprechen werden. Là, on va parler des chefs des religions, Da werden wir von den Chefen oder den Oberhaupten der Religion, les gouvernements mondiaux. von der Weltregierung. Voilà, nous allons apprendre à partir de là. Und von da an werden wir lernen, Après les 7 ans, nach diesen 7 Jahren on dit que Jésus-Christ viendra, il va régner 1000 ans. sagt man, dass Jesus Christus zurückkommen wird, um 1000 Jahre zu On regieren. appelle ça millénium. Man nennt das Millennium. Alors, millénium, Millennium c'est l'année du règne de Jésus. ist das Jahr des Reich Avec Gottes. tous ses élus, ses Mit enfants. seinen ganzen Auserwählten, mit Nous seinen tous, Kindern. voilà, Uns nous allen. tous, on régnera ce temps-là 1000 ans. In dieser Zeit werden wir 1000 Jahre Satan regieren. sera bloqué. Der Teufel wird blockiert Et sein. la Bible dit, Und die Bibel il y aura sagt, la paix sur terre. es wird auf Erden Frieden geben. La paix. Frieden. Wow, c'est tellement si je vis comme ça. Diese Zeit will ich auch erleben. Wow, 1000 ans calme. 1000 Jahre On Frieden. a fermé le diable. Und der Teufel wird nochmal angeschlossen Et sein. selon la Bible, Und die Bibel selon l'Apocalypse, in on Offenbarung dit sagt, qu'après, pour un peu de temps, on va laisser le diable sortir. die Bibel sagt, dass nach diesen 1000 Jahren der Teufel für kurze Zeit losgelassen wird. On va le laisser Man wird ihn faire ce loslassen. qu'il veut faire, c'est-à-dire on va le laisser séduire. Das heißt, man wird ihn loslassen und er hat dann das Recht, alle Leute zu Il verfügen. n'aura que peu de temps. Er hat dann nur wenig Zeit. C'est pour cela Apocalypse 12 dit Deswegen sagt Offenbarung 12,12, malheur à la terre, wehe der Erde, malheur à toi, le monde, wehe dir, parce que Satan est descendu avec une grande colère. denn der Teufel kommt mit einer großen Wut, Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Apocalypse 12, verset 12. Offenbarung 12,12 redet davon. Alors, moi je finis ici. Und hier enden wir auch. La réponse Die Antwort, des signes de temps de la fin, das ist dann über die Zeichen der Endzeit, le grand signe que nous tous on a das besoin de große voir, Zeichen, was wir alle sehen müssen, c'est pas ce que je viens de dire tout ça. Ça c'est des signes qu'on va voir avec nos yeux. ist nicht das alles, wovon ich gesprochen habe, die neuen Zeichen. Das ist, was wir mit den Augen sehen werden. Voilà. Le plus grand signe que Aber nous das allons voir, allergrößte Zeichen, was wir sehen c'est müssen, Jésus. ist Jesus. C'est Jésus le signe. Ist Jesus. Quand il Er va ist das venir, Zeichen. Wenn er kommt, la Bible dit bien, sagt die tous Bibel, les yeux vont le voir. alle Augen werden ihn sehen. Tout le monde va le voir. Alle Augen werden Et ihn c'est sehen. pareil aussi avec nous. Und so ist es auch mit uns. Nous tous on va le Wir voir. alle werden ihn sehen. Alors frères et sœurs, Deswegen, si Geschwister, Satan peut envoyer Antichrist, wenn der Teufel den Antichristen senden nous kann, avons Jésus. wir haben aber Jesus. Si Satan peut envoyer des faux prophètes, Wenn Satan den falschen nous avons le Propheten, Saint-Esprit wir haben aber den Heiligen pour Geist, discerner um zu ces faux unterscheiden, prophètes, diese falschen pour qu'ils ne Propheten, tuent pas, damit sie uns qu'ils nicht ne nous ramènent umbringen. pas à la mort. Sie werden uns nicht zum Tod führen. Ces faux prophètes, Diese falschen ils Propheten, jouent le rôle du Saint-Esprit. die versuchen, die Rolle des Heiligen Geistes Ils zu sont spielen dangereux. und sind sehr gefährlich. Alors on continue et puis l'Église, Wir gehen weiter, die c'est Gemeinde. vous et moi. Die Gemeinde sind wir. Alors Satan aussi crée son Église, Das heißt, der le monde. Der Teufel oder die Welt kreiert auch ihre Gemeinde Il appelle ça Babylone. und nennt das Babylon. C'est long parce qu'on va apprendre ça la semaine prochaine. Là on va aller au détail. Hein. Nächste Woche werden wir ins Detail gehen. C'est Babylone va mourir, Dieses Babylon wird mais sterben va encore renaître. und wird wieder auferstehen. Et quand il va renaître Babylone, Wenn es wieder geboren c'est là ist, que la puissance da du malin du ténèbre va commencer à se wird manifester. jetzt die Macht des Bösen sich manifestieren. Comment expliquer aujourd'hui, frères et sœurs? Wie kann man das auch heute erklären? Par des réseaux sociaux. Durch soziale L'antichrist Netzwerke. est venu Der Antichrist pour kam, manifester sa puissance à l'économie. um seine Macht nochmal in der Wirtschaft zu Il est venu se manifester. Il est venu se manifester um sich zu manifestieren, même dans la religion. auch in der Religion. Il est venu se manifester Er ist gekommen, um sich zu dans manifestieren tous ces domaines. in all diesen Domänen. Pourquoi? Warum? Il sera un grand. Er wird groß sein. Il va avoir une grande église. Er möchte eine große Gemeinde haben. L'antichrist aura une église puissante et très riche. Der Antichrist wird eine große und eine reiche Gemeinde haben. Ça sera un homme religieux, Es wird ein religiöser Mann mais sein, aussi un homme d'économie. aber auch ein Mann der Wirtschaft, Celui qui va toucher la finance. der die Finanzen berührt. Et parmi eux, il y a des hommes aujourd'hui même qui servent cette personne. Und unter ihnen gibt es auch schon heute Leute, die dieser Person Les dienen. travailleurs de Satan. Es sind Arbeiter des Teufels. Parmi beaucoup
beaucoup de films que vous connaissez, comment se les appelle, les acteurs de films, Und unter denen sind auch viele, die ihr kennt, von Schauspielern zum des Beispiel, musiciens. Musiker. Faites attention. Pass auf, Pas toutes les musiques tu peux écouter. du kannst hier nicht jede Musik anhören. Tu vas tomber dans cette ville de Babylone. Du wirst nochmal in diesen Babylon fallen. Et Babylone n'a pas pitié, il te tue. Und Babylon hat kein Erbarmen, aber bringt dich um. Il va te ramener dans des problèmes compliqués. Und wird dich in komplizierte Probleme Mais bringen. nous voyons aujourd'hui aussi Babylone faire. Aber wir sehen auch heute Babylon. Aujourd'hui aussi nous avons Babylone. Heute sehen wir das. Des choses qu'on ne peut pas accepter, nous acceptons. Dinge, die wir eigentlich nicht akzeptieren können, Les choses. aber nehmen wir an. Des choses que nous les chrétiens on doit dire non, on dit oui. Dinge, wo wir Christen Nein sagen müssen, sagen wir Ja. Des choses qui n'est pas bon devant nos yeux, on dit c'est bon. Dinge, die eigentlich in unseren Augen nicht gut sind, aber wir Qu'est-ce sagen, qui es ist se gut. Was passe? ist los? Des chrétiens qui sont mal habillés. Christen, die sich sehr schlecht anziehen. Qu'est-ce qui se passe? Was ist los? Des chrétiens qui sont en train d'injurier les gens dehors. Christen, die Menschen beleidigen draußen. On ne comprend plus rien. Man versteht nichts mehr. Tout ça c'est Babylone, la grande. Alles ist Babylon, die Tout große. le monde veut devenir comme Babylone. Jeder möchte wie Babylon. Tout le monde veut devenir comme le monde. Jeder möchte wie die Welt werden. Regardez aujourd'hui, Schaut an, la jeunesse die Jugend. part vers où? Wohin geht sie? C'est pervers Es aujourd'hui. ist pervers. Le monde que nous sommes, Die Welt, in der wir sind, c'est cette Babylone, frère. ist dieses Babylon. Faites attention. Pass auf. Le monde que nous vivons, Die Welt, in der wir leben, c'est un monde ist compliqué. eine komplizierte Mais je ne veux Welt. pas vous faire peur. Aber ich möchte euch keine Angst Au machen. contraire, je vais vous donner l'espoir. Ich möchte euch Hoffnung Qu'il y en geben. a encore ceux qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant le prophète de Baal. Es gibt noch welche, die sich nicht vor dem Gott von Baal Il y en gegeben haben. a encore ceux qui ne sont pas devant cet antichrist qui veut prendre la place maintenant. Es gibt noch welche, die sich diesen Antichristen nicht gebeugt haben. Cet antichrist, ils l'ont déjà formé, frère, je vous informe. Dieser Antichrist wird schon geformt. En tant que pasteur, prophète, je vous enseigne. Je vais vous donner quelque chose dans une petite prophétie. Als Pastor möchte ich euch noch eine kleine Prophezeiung Que geben, l'Éternel a permis que je voie. die der Herr mir gezeigt hat. Cet homme est déjà préparé. Dieser Mann ist schon vorbereitet. Dieser Mensch. Il est préparé, cet homme. Dieser Mensch ist schon On l'a vorbereitet. déjà préparé. Man hat den Il Antichristen schon attend seulement vorbereitet. son temps qui arrive. Er wartet nur auf seine Zeit. Et puis, excusez-moi, j'ai oublié, quand j'ai dit Jésus-Christ revient, il faut tout d'abord que le son de trompette sonne tout d'abord, pardon. Was ich vergessen habe, wenn Jesus Christus zurückkommt, wird eine große Trompete nochmal Le erklingen. signe doit se faire, Das ist auch eins der en fait, que le Zeichen. ciel sache qu'on doit maintenant bouger à cause de notre roi. Das ist das Zeichen, damit der Himmel weiß, dass wir müssen uns jetzt bewegen. Et les saints sont prêts que Dieu puisse le prendre. Und dass die Heiligen bereit werden, damit Gott sie Mais nimmt. Babylone Aber Babylon va vous ramener en enfer. wird euch in die Hölle bringen. Il va vous ramener en enfer. Babylon bringt euch Parce woanders. que lui, il ne regarde pas que tu sais prier. Denn Babylon schaut nicht, ob du beten Lui, il ne kannst. regarde pas si tu sais jeûner. Schaut nicht, ob du fasten kannst. Lui, il regarde seulement si tu crains Dieu. Schaut nur, ob du Gott fürchtest. Lui, il regarde si tu aimes Dieu. Schaut nur, ob du Gott liebst. Lui, il regarde si tu es un bon samaritain. Schaut nur, ob du ein guter Samariter Il bist. veut savoir si tu es une bonne personne. Wenn du bist, ob du eine gute Ça Person bist. n'intéresse pas tes 1500 jours de prière. Deine 100 Tage von Gebet Ça interessieren ihn nicht. n'intéresse pas 1000 jours de jeûne. Deine 1000 Tage Fasten interessieren ihn Lui, nicht. il a peur des gens qui craignent Dieu. Er hat nur Angst vor Menschen, die Gott Et quand fürchten. tu crains Und wenn Dieu, du Gott fürchtest, même si la fin arrive, auch wenn das Ende kommt, n'aie pas peur. hab keine Angst. Dieu est avec toi. Gott ist mit dir. Applaudis pour le Seigneur lorsque tu Klatschen wir es. nochmal für den Herrn. C'était ça la parole du Seigneur. Nous applaudissons pour Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va parler des problèmes mondiaux qui vont se faire sur terre. Wir werden von den Problemen sprechen, die in der Welt passieren. La semaine prochaine, Nächste Woche. sois avec nous, nous voulons rentrer dans la profondeur de cette histoire. Sei mit uns, wir wollen nochmal in die Tiefe gehen mit diesem Thema. On va expliquer Wir wollen erklären, ce qui se passera vraiment, was wirklich passieren wird. authentiquement, Wirklich, de ce qui va se passer à la fin du temps. was sichtbar auch passieren wird in der Endzeit. Moi, je t'invite de prier avec nous. Ich lade dich ein, mit uns zu beten. On va me prier